बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है लतीफ़ प्रो टीवी। यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद तमाम देखने और सुनने वाले व्यूवर से। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो बात करेंगे कि किन लोगों की मौत जल्द जो वाक़या होती है। तो लिहाजा जो है इसका टॉपिक यही है। तो किन लोगों की जो है मौत जल्द वाक़या होती है, तो इस मौजू को जो है हम डिस्कस करेंगे। और जो है अगर आप चैनल पर नए हैं तो लतीफ़ प्रो टीवी चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो सबसे पहले आप ही को मौसूल हों। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम इस मौजू को जो है आगे लेकर चलते हैं। तो लिहाजा नंबर 1, तो जनाब जो लोग अल्लाह तबारक व तआला पर पक्का यकीन नहीं रखते, तो लिहाजा जनाब जो नंबर 1 इसकी अलामत है, जो इन लोगों की मौत जो है जल्द वाक़या होती है, उन लोगों में सरे फहरिस्त पर जनाब जो लोग आए हैं वो जो लोग अल्लाह पर पक्का यकीन नहीं रखते। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला या ज़ाहिर है या बातिन है और या अव्वल है या आखिर तक मौजूद रहेगा। तो लिहाजा इस चीज़ का जो है हमें शरीयत मना फरमाती है। तो आपने जो है अल्लाह की ज़ात पर जो है कभी शक नहीं करना। वो हाजिर नाजिर है और हम सब को देख रहा है और हमारी शाहराग से भी ज़्यादा करीब है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम नंबर 2 को देखते हैं कि नंबर 2 जो है जो लोग हसद करते हैं और हसद की आग में जो है जलते हैं। तो लिहाजा उन लोगों की जो है मौत वो भी जल्द वाक़या होती है। तो लिहाजा जो है वो बुज़ुर्ग कहते हैं कि मेहनत करें और हसद जो है वो जनाब ना करें। तो लिहाजा जनाब नंबर 2 पर जिस तफसील को जो बताया गया है, जो लोग हसद करते हैं, तो जनाब हसद नहीं करना चाहिए। हर किसी का मुकद्दर होता है, हर किसी का नसीब अपना होता है। तो लिहाजा ये जो है नसीबों और मुकद्दरों का मालिकुल मुल्क या रहमान अल्लाह खुद हैं। तो लिहाजा जो है हर किसी को जो है अपनी मुकद्दर और किस्मत का जो मिला है उस पर जो है शुक्र अदा करना चाहिए। तो लिहाजा जो है जो लोग हसद करते हैं और लोगों की जो है चीज़ों को देखकर जलते हैं, तो उन लोगों की जो है मौत वो भी जल्द वाक़या हो जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम तीसरे नंबर पर गौर करेंगे कि तीसरा नंबर हमें क्या बताता है। तो जो लोग हर वक्त गुस्से की हालत में रहते हैं, तो लिहाजा गुस्से की हालत में रहते हैं और किसी से जो है किसी हर हर वक्त और किसी से कभी मुस्कुराते तक नहीं। तो लिहाजा जो है इन लोगों की जो है ये भी मौत जो है बहुत जल्द वाक़या होती है। तो लिहाजा जो है आपको जो है ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा जो है वो आपको ये लिए जो है सेहत का नुकसान है और उन लोगों की जो है जनाब जल्द मौत हो जाती है। जो लोग हर वक्त गुस्से की हालत में रहते हैं और किसी वक्त भी मुस्कुराने को तैयार नहीं, इन लोगों को भी जल्दी मौत वाक़या होती है। तो लिहाजा वाक़या हो जाती है। मुस्कुराना जान का एक सदका है जनाब। तो अपनी जानों का सदका मुस्करा कर देना चाहिए दोस्तों। और तो दोस्तों जो है मुस्कुराहट दुनिया की वहद ऐसी चीज़ है जो सस्ती तरीन चीज़ है जो जनाब ये मुफ्त में मिल जाती है। तो लिहाजा हम भाइयों जो है मेरे भाइयों मुसलमानों, इखलाक कायम करो। तो लिहाजा जनाब इखलाक और मोहब्बत का जो है दीन इस्लाम ने हमें दर्स दिया है। तो लिहाजा जनाब जो है गुस्से से आपने बचना है और अपने चेहरों पर जो है मुस्कुराहट को सजा कर रखना है और मुस्कुराते हुए जो है वो लोग जो है वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं और लोगों की जो है राहत और मोहब्बत का जो है वो बायस बनते हैं। तो लिहाजा हम आगे देखते हैं कि आगे क्या सूरत हाल है। तो जनाब ये देख सकते हैं कि नंबर 4, तो लिहाजा जो है नंबर 4 किसी को माफ़ न करना जनाब। ये भी बहुत अहम टॉपिक है कि किसी को माफ़ न करना और बदला लेने पर उतर आना और जो है उन लोगों को भी जनाब जल्दी मौत वाक़या होती है। तो लिहाजा जो है किसी को माफ़ करने से अल्लाह हमें माफ़ फरमाएगा। तो लिहाजा जनाब जो है दीन इस्लाम ने जो है इस चीज़ को जो है हद रख दी है। तो लिहाजा जो है हद रख दी है। तो लिहाजा जो है 2 दफ़ा जनाब आपने जो है माफ़ करें और जो है
तीसरी दफ़ा जो है आप बदला ले सकते हैं। तो लिहाजा जनाब है ले सकते हैं, लेकिन जो है जनाब के जो बदले जो हमें शरीयत ने तरीका बतलाया है कि कान के बदले जनाब जो कान और नाक के बदले जो है नाक, और जो है आँख के बदले जो है आँख, और कत्ल के बदले जो है कत्ल। ये शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है ये हुक्म है। तो लिहाजा जनाब ये जो है किसी को जो है माफ़ न करना, और जो है हर वक्त जो नाराज़गी का इजहार करना, और छोटी छोटी बात पर जो है किसी को पकड़ लेना और बदला लेने पर उतर आना, तो जनाब इन कामों से जनाब जो है जल्द मौत वाक़या होती है। तो आप इन कामों से जो है आपने बच जाना है। तो लिहाजा 5वां नंबर हम पढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, नाहक लोगों पर जो है जुल्म और ज़्यादती करना, और जो है ज़्यादती करने वाले लोगों के साथ देना, और जो है हक की खातिर ना बोलना, और इन कामों से जनाब इंसान की जो है वो जल्द जो है मौत वाक़या होती है। तो लिहाजा आपने देखा कि 5वें नंबर पर नाहक लोगों पर जुल्म सितम करना और ज़्यादती करने वाले लोगों को जो है वो आप साथ देना, और जो है उनके पास उठना बैठना, और उनकी जो है हिमायत करना, इन कामों से जनाब इंसान की जल्द मौत वाक़या होती है। तो लिहाजा जो है इन चीज़ों से आप समझें इनको और बचें। इन चीज़ों से जो है दीन इस्लाम इन चीज़ों को पसंद नहीं करता जनाब। तो लिहाजा जो है हक के साथ बात करना जो है हर मुसलमान मर्द औरत का जो है वो फ़र्ज़ है। तो लिहाजा जो है बशर्त है कि हक और सच की जो है बोलने से किसी का नुकसान ना हो। तो लिहाजा जो है हो तो बात जो है आपने जो है करनी चाहिए। तो लिहाजा जो है आपने बस शर्त है कि हक और सच, मिसाल के तौर पर कोई ऐसी अगर बात तो आप सच्ची करें, लेकिन उस सच्ची बात से जो है लोगों का जो है वो नुकसान हो जाए, और जो है तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको पता चल चुका है कि नाहक लोगों पर जो है जुल्म सितम आपने नहीं करने, और जो है गलत लोगों का ज़्यादती करने वाले लोगों का जो है आपने वो भी साथ नहीं देना, और जो है हक की खातिर बात करनी है और हक की खातिर जो है बोलना है। तो लिहाजा हक की खातिर ना बोलने वाले अफराद की जल्द मौत वाक़या होती है। तो लिहाजा जो है हम इस फरीज़े को जो आगे नहीं पाते हैं। तो लिहाजा लाइट भी इधर चली गई है, तो लिहाजा हम अपना काम जारी रखे हुए हैं। तो लिहाजा जो है आपने मेरे साथ ही रहना है। तो लिहाजा जो है अगर आप चैनल पर नए हैं लतीफ़ प्रो टीवी चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो लिहाजा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपने लाइक भी करनी है जनाब। तो जनाब आगे हम पढ़ते हैं कि नंबर 6। तो लिहाजा 6ठे नंबर पर जो है दौलत के पीछे भागना, और हर वक्त रुपए और पैसे के चक्कर में रहना। तो लिहाजा जो है और दौलत का अंबार लगा कर बाकी की ज़िंदगी जो है वो सुख के साथ गुजारने का जो है गुजारूंगा। तो ये एक गफलत की फहमी है। तो लिहाजा ये जो है ये एक गलत फहमी है, मौत के ऊपर आकर छोड़ेगी। तो लिहाजा जो है मौत आपको ऊपर आकर छोड़ेगी। ऐसे लोगों की भी जो है मौत बहुत जल्द वाक़या होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, दौलत के पीछे भागना, दौलत की खातिर बेचैन होना, और दौलत के अंबार लगाकर उसमें सुकून तलाश करना, ये सभी गलत फहमियाँ हैं जनाब। तो जनाब अल्लाह पाक हमें जो है अपना जो है मुताज रखे, और जो है और किसी का मुताज ना करे। तो इतना ही उसका जो है बहुत एहसान है हम पर। तो हम आगे जो है मज़ीद इसकी तफसील देखते हैं कि नंबर 7 औरतों के पीछे भागना। तो जनाब औरतों के पीछे भागने वाले अफराद, और एक औरत को छोड़कर दूसरी से मोहब्बत करने वाले अफराद, औरतों के जो है साथ तरह तरह के जो है मज़े लेने वाले अफराद, तो बिलखसूस जो है जना करने वाले अफराद की भी जल्द मौत वाक़या होती है।
تو لہٰذا پیار کے نام پر جانیں قربان کرنے والے لوگوں کی موت بھی جلد واقع ہوتی ہے، اور عشق کے نام پہ جو ہے تڑپنے والے لوگ اور دھوکہ کھانے والے لوگوں کی جو ہے وہ بھی جلد موت واقع ہوتی ہے۔ تو لہٰذا جو ہے ان افراد کو جو ہے جو لو کے نام پر لوٹے جاتے ہیں، لو کے نام پر زندگیاں خراب کرتے ہیں، اور جو ہے اپنی جو ہے ان لوگوں کی جو ہے موت جو ہے وہ جلد واقع ہوتی ہے۔ تو لہٰذا جو ہے آپ نے نکاح کرنا ہے، زنا نہیں کرنے، اور عورت سے ایک مرد پیدا ہوا ہے تو لہٰذا جو ہے ایک مرد سے عورت پیدا ہوئی ہے تو لہٰذا یہ دنیا میں آنے کے ہمارے راستے ہیں، تو لہٰذا جو ہے آپ نے جو ہے عورتوں کو جو ہے عورتوں کے پیچھے نہیں بھاگنا، اور صرف اپنی جو حقدار ہے نکاح والی ہے اس کے ساتھ ہی محبتیں کرنی ہیں۔ تو لہٰذا ہم جو ہے اگلا صفحہ پڑھتے ہیں، تو لہٰذا آپ نے میرے ساتھ ہی رہنا ہے۔ جی میرے پیارے دوستو، 8ویں نمبر پر جو ہے یہاں پر جو ہے شہرت کا جو ہے شوق رکھنے والے افراد جو ہے اور شہرت کمانے والے افراد جو ہیں، اور جو ہے ان لوگوں کی بھی جناب جلد موت واقع ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ہمارے نبی سے زیادہ جو ہے تم کو شہرت نہیں مل سکتی، تو لہٰذا شہرت کو کمانا، شہرت کی جو ہے کمائی تو جو ہے یہ اللہ کے ہاں کمائی کرنی چاہیے۔ تو لہٰذا شہرت اللہ کی نظر میں کمائیں، اور یہ جو ہے دنیا کی جو جھوٹی کی جو ہے شہرت یہ شہرت تمہیں لے ڈوبے گی۔ تو لہٰذا جناب اور تم موت کے کنارے جا پہنچو گے اور تم کو جو ہے پتہ بھی نہ چلے گا، تو جس سے آپ کی جو ہے موت جلد واقعہ جو ہے ہو سکتی ہے، اور جو ہے تم جو ان چیزوں سے بچو۔ تو لہٰذا میرے پیارے دوستو، آپ کو پتہ چل چکا ہے کہ شہرت کے پیچھے ہمارے نبی نے منع فرمایا ہے، تو لہٰذا دولت، عورت اور شہرت ان چیزوں سے بچنا ہے، اور جو ہے سادگی وہ اس پر جو ہے اس پر انصال کرنا ہے۔ تو لہٰذا ہم 9 نمبر بڑھتے ہیں، تو یہ جو ہے یہاں پر جو ہے رات کو دیر تک جاگنا اور کم سونا، اور جو ہے ہر وقت کھانا نہ کھانا، یا ان کاموں سے جناب یہ جو موت جو ہے جلد واقع ہوتی ہے۔ تو لہٰذا جناب جو زیادہ دیر تک سوتے ہیں وہ ان لوگوں کی بھی، اور جو بہت کم سوتے ہیں تو لہٰذا ان لوگوں کی جو ہے موت جلد واقع ہوتی ہے۔ تو لہٰذا جو ہے اور آپ بھی بچیں اور دوسروں کو بھی منع فرمائیں۔ تو لہٰذا جناب آپ جو ہے ان چیزوں پر غور کریں۔ تو 10ویں نمبر پر ہم سفر کریں گے، تو ضرورت سے زیادہ کنجوس افراد اور جو ہے پیسے جوڑ جوڑ کر ٹرنگوں میں رکھنے والے افراد، اور جو ہے کسی کی ضرورت مند افراد کو بھی 1 روپیہ نہ دینے والے افراد، تو جناب یہ جو ہے کسی کے کام نہ آنے والے افراد، تو ان لوگوں کی جناب بہت جلد موت واقع ہوتی ہے۔ تو لہٰذا جو ہے آپ نے ان چیزوں سے بچنا ہے۔ اگر آپ صاحب توفیق ہیں، آپ کو اللہ نے ہستی دی ہے، تو لہٰذا فرق نہیں کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا پیسے جو ہیں یہ سمجھ لو کہ ہاتھوں اور پاؤں کے جو ہے یہ جو ہے ایک میل ہے، تو لہٰذا یہ جو ہے ہاتھوں پاؤں کی جو ہے یہ میل ہے، اور جو ہے ادھر سے آئے اور ادھر جو ہے یہ چلے گئے۔ تو میرے پیارے دوستو 11واں نمبر پر ہم پہنچے ہیں، تو جناب 11ویں نمبر پر واش روم میں بیٹھ کر باتیں کرنے والے، تو جناب ان لوگوں کی بھی جلدی موت واقع ہوتی ہے۔ تو لہٰذا واش روم میں بیٹھ کر باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ کرنے والے افراد، زیادہ دیر اندر بیٹھنے والے افراد، اور ہاتھ سے اپنے آپ کو فارغ کرنے والے جو ہیں افراد، اور جو ہیں اور پردہ نہ کرنے والے جو افراد، ان تمام افرادوں کی جناب جلد مرنے کے چانس ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ان لوگوں کی جلد موت کے واقعہ
ہوتی ہے، تو لہٰذا جو ہے آپ ان چیزوں پر فکر کریں اور ان چیزوں سے بچیں، مگر آپ لوگ ضرور بچیں اور دوسروں کو جناب منع فرمائیں۔ تو لہٰذا جو ہے آپ کو سمجھ آ چکی ہے کہ اپنے واش روم میں زیادہ دیر بیٹھنا، ضرورت سے زیادہ بیٹھنا یا باتیں کرنا یا جو ہے بے پردائی کرنا اور یا پردے کا اہتمام نہ کرنا، ان کاموں سے زندگی کم ہوتی ہے اور انسان کی جلد موت واقع ہوتی ہے۔ تو جناب آخری نمبر آ گیا 12، تو لہٰذا جو ہے حرام اور حلال میں جو ہے فرق نہ کرنے والے افراد اور جو ہے بغیر بسم اللہ کے کھانا کھانے والے افراد، ان لوگوں کی بھی موت جلد واقع ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اس کے بعد جو ہے پانی کھڑے ہو کر پینے والے افراد، تو لہٰذا اس سے بھی گردے خراب ہوتے ہیں اور جو ہے پتھری پیدا ہوتی ہے۔ تو اور جو ہے وقت پر کھانا نہ کھانے والے افراد اور جو ہے مہمان کو جناب مہمان نوازی نہ کرنے والے افراد، تو لہٰذا جو ہے اور پرندوں کو جو ہے دانہ نہ ڈالنے والے افراد اور جو ہے اللہ کے نام پر جو ہے خیر خیرات نہ کرنے والے افراد اور یتیموں اور جو ہے مسکینوں کا مال ہڑپ کرنے والے افراد، تو اس کے بعد جو ہے اور مالک الملک کو سجدہ نہ کرنے والے افراد اور دنیا کے جو ہے دنیا میں جلد مرتے ہیں اور موت واقعہ ان کی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا جو ہے آپ نے ان سبھی چیزوں سے جناب بچنا ہے۔ تو حرام اور حلال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جو ہے فائدے اور نقصان بتائے ہیں، تو ہمیں ان چیزوں پر جو ہے وہ نظر رکھنی چاہیے، ان کو جو ہے غور اور فکر کرنی چاہیے۔ تو لہٰذا اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو لطیف پرو ٹی وی یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید اس طرح کی دلچسپ ویڈیو سب سے پہلے آپ ہی کو موصول ہوں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ نے جو ہے یہ ویڈیو لائک بھی کرنی ہے اور اپنے دوستوں اور عزیزوں کو جو ہے شیئر بھی کرنی ہے۔ تو خود خوش رہیں اور جو ہے خوشیاں بانٹیں، تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ خوشیاں بھر دے گا۔ تو لطیف پرو ٹی وی جناب آپ نے دیکھ لے، تو لہٰذا جو ہے اگر آپ نے جو ہے یہ چینل جو ہے سبسکرائب نہیں کیا تو آپ نے جو ہے یہ سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید اس طرح کی جو ہے پکی سچی اور جو ہے من گھڑت حدیثوں سے پاک جو ہے چینل جو ہے آپ کا روحانی چینل لطیف پرو ٹی وی، وہ آپ کے جو ہے مفید اور آپ کے لیے جو ہے فائدے کا باعث بنے۔ تو لہٰذا ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تو تب تک دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔